Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Marang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan kisah para ulama yang menjadi mata rantai utama di dalam keberlangsungan dan penyebaran sekaligus juga mempertahankan mazhab al-Imam Syafi'i. Yang mana pada kesempatan kali ini sosok yang akan kita bahas adalah putra dari al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Hanya saja putra beliau ini tidak mendapatkan usia panjang dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau meninggal dunia ketika masih muda belia, yaitu putra beliau yang memiliki nama Al-Imam Husain bin Ali bin Abdul Kafi bin Ali As-Subki. Yang mana beliau Al-Imam Syekh Husain bin Ali ini memiliki kunyah, julukan di depan dengan sebutan Al-Imam Abu Thayyib, atau lebih lengkapnya yaitu Al-Imam Jamaluddin Abu Thayyib. Sehingga kalau kita baca secara lengkap, nama beliau adalah Al-Imam Syekh Jamaluddin Abu Thayyib Husain bin Ali bin Abdul Kafi bin Ali As-Subki. Yang mana beliau Syekh Al-Husain ini merupakan saudara sebapak dari penulis kitab Tabaqatus Syafi'iyatul Kubra. Yang mana penulis dari kitab Tabaqatus Syafi'iyatul Kubra adalah beliau Al-Imam Tajuddin Abdul Wahhab bin Ali bin Abdul Kafi bin Ali As-Subki. Nah, ini yang kita baca sekarang ini merupakan saudara dari penulis kitab Tabaqatus Syafi'iyatul Kubra. Dikisahkan oleh saudaranya sendiri di sini bahwa Syekh Al-Imam Husain bin Ali ini dilahirkan pada tahun 722 Hijriah. Jadi beliau lahir pada tahun 722 Hijriah, berarti sudah masuk pada abad yang ke-8 Hijriah. Namun kemudian beliau itu wafat pada tahun 755 Hijriah. Sehingga kalau ditotal, beliau Syekh Al-Imam Husain bin Ali ini memiliki usia 33 tahun. Semenjak beliau berusia balik, dari belasan tahun sampai di beberapa hari, beberapa waktu berikutnya, beliau ini memiliki semangat belajar yang sangat tinggi sekali, sebagaimana itu terjadi pada ayahanda beliau sendiri. Di masa mudanya beliau menghafal kitab At-Tashil di dalam bidang ilmu nahwu yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Malik. Setelah beliau menghafalkan kitab At-Tashil, beliau kemudian juga menghafalkan kitab At-Tanbih, salah satu kitab fikih yang ditulis oleh beliau Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Dan tidak hanya sekedar menghafalkannya saja, beliau menjadikan dua kitab utama ini sebagai wiritan kesehari-hariannya. Selain beliau itu orang yang hafal Quran, beliau juga hafal kitab At-Tashil, beliau juga hafal kitab At-Tanbih, menjadikan tiga hafalan utama ini sebagai wiritan sehari-harinya. Baik itu wiritan secara pribadi ataupun dibacakan kepada santri-santri beliau saat itu. Awal mulanya ketika beliau ini selesai belajar, beliau berdiam diri di negara Mesir. Hingga kemudian ketika beliau akan masuk pada usia 30 tahun, beliau mengikuti ayahandanya untuk tinggal di daerah Damaskus. Yang mana ketika itu ayahanda beliau yaitu Syekh Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki sudah masuk pada usia-usia senja. Ketika beliau datang di situ, beliau diberikan wazifah, diberikan tugas untuk mengajar di beberapa madrasah-madrasah yang ada di kota Damaskus. Dan tentunya madrasah-madrasah yang ditunjuk oleh ayahanda beliau bukan sekedar madrasah-madrasah biasa. Karena madrasah-madrasah zaman dahulu itu laksana seperti jamiah, seperti perguruan-perguruan tinggi yang memang fokus mendalami ilmu agama Islam, syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga beliau tercatat dalam kitab ini, beliau itu mengajar setidaknya di 4 madrasah. Kalau bahasanya orang sekarang, beliau menjadi dosen di 4 universitas yang fokus di dalam ilmu agama Islam. Di situ beliau menjadi guru besar
menjadi rujukan tentang ilmu nahwu dan juga ilmu fikih sesuai dalam versi madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau memang mumpuni dalam ilmu nahwu karena beliau ini merupakan murid dekat kepada Imam Abu Hayyan. Yang mana Imam Abu Hayyan ini merupakan salah satu ulama utama di dalam ilmu nahwu di hari-hari tersebut. Dan beliau juga memiliki kepiawaian, memiliki pemahaman yang sangat mendalam sekali tentang fikihnya madhab al-Imam Asy-Syafi'i, terutama ketika beliau ini membacakan kitab At-Tanbih dari hafalan beliau sendiri. Seakan-akan fikih madhab Syafi'i itu betul-betul terbangun di depan mata beliau sendiri, sehingga beliau menjelaskan secara detail baik itu pendapat-pendapat yang mu'tamad atau khilafiyah dari ashabul wujuh yang ada di dalam madhab al-Imam Syafi'i. Di usia muda beliau yang belum sampai pada 33 tahun, beliau sudah menguasai hal-hal yang seperti ini. Ketika beliau menjelaskan ilmu nahwu, seakan-akan beliau ini merupakan Fairuz Abadi. Seakan-akan beliau ini adalah sosok al-Imam As-Sibawayh. Seakan-akan beliau ini sosok ulama-ulama nahwu di zaman-zaman terlebih dahulu. Ketika beliau menjelaskan ilmu fikih, seakan-akan Abu Isa Asy-Syirazi menyerap pada diri beliau sendiri. Beliau segitu detailnya menjelaskan khilafiyah yang ada di dalam ilmu fikih. Sehingga santri-santri beliau pun juga banyak mengambil ilmu dari sosok pemuda yang bernama Al-Imam Husain bin Ali bin Abdul Kafi As-Subki, atau lebih dikenal dengan sebutan Al-Imam Jamaluddin As-Subki. Namun kemudian Allah memiliki takdir kepada beliau supaya hanya mendapatkan usia yang pendek. Di tahun 755, ketika beliau masuk pada usia 33 tahun, Allah Subhanahu wa taala mengundang beliau untuk kembali ke alam akhirat. Sehingga saat itu ayahanda beliau Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, begitu juga dengan saudara-saudara beliau, terutama Al-Imam Tajuddin As-Subki, sangat merasa sedih dengan ditinggalnya, dengan kewafatannya saudara beliau, yaitu Syekh Al-Imam Jamaluddin As-Subki. Namun apalah kata, ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang ditakdirkan, yang ditentukan untuk keluarga As-Subki dan juga umat Islam pada umumnya. Sehingga dari sini, melihat semangat yang dimiliki oleh beliau ini, penting bagi kita semuanya untuk meniru kehidupan-kehidupan yang seperti ini. Memiliki semangat yang membara, memiliki rasa peduli, rasa perhatian yang utuh untuk memperhatikan dari warisan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang mana dengan itu semuanya kita berharap kepada Allah supaya bisa mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala dan juga mendapatkan kecintaan sekaligus syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.